Ini luku kutung pada bubagra jung lam sogo. Lam sogo. Bubagra ayuk lok thong. Ayuk lok thong. Bubagra long lep. Long lep. 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 Bubagra ke. Joy. Bubagra ke. Joy. Bubagra long lep. Long lep. Bubagra long lep. Long lep. Bubagra ti luku kutung pada cuman bubagra lam sogo. Lam sogo. Bubagra welcome. Welcome. Bubagra welcome. Bubagra welcome. Bubagra welcome. Bubagra welcome. Bubagra welcome. Bubagra ti luku kutung pada cuman jotor lam sogo. Lam sogo. Ti luku kutung pada cuman jotor bubagra lam sogo. Lam sogo. Ti luku kutung pada bubagra cuman jotor lam sogo. Lam sogo. Ti luku kutung pada bubagra cuman jotor lam sogo. Lam sogo. Bubagra long lep. Long lep. Bubagra long lep. Bubagra long lep. Long lep. Bubagra phai kaham. Phai kaham kani. Bubagra phai kaham. Phai kaham. Bubagra phai kaham. Phai kaham. Bubagra ke. Joy. Bubagra ke. Joy. Bubagra welcome. Welcome. Bubagra jeng jotor lam sogo. Lam sogo. Bubagra phai kaham. Phai kaham. Bubagra phai kaham. Phai kaham. Bubagra phai kaham. Phai kaham. Bubagra welcome. Bubagra welcome. Welcome. Bubagra welcome. Bubagra welcome. Bubagra phai kaham. 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 Bubagra ke. Bubagra ke. Bubagra ke. Bubagra ke. Bubagra ke. Bubagra long lip. Bubagra long lip. Long lip. Bubagra long lip. Bubagra long lip. Bubagra nó trông khá bài khu bay lam sổ gô. Bubagra nó trông khá bài khu bay lam sổ gô. Bubagra nó trông khá bài khu bay lam sổ gô. Bubagra nó trông khá bài khu bay lam sổ gô. Bubagra nó trông khá bài khu bay lam sổ gô. Bubagra nó trông khá bài khu bay lam sổ gô. Tara falkai Bubagra ke. Khá bài khu bay lam sổ gô. Lam sogo. Bubagra nó trông khá bài khu bay lam sổ gô. Lam sogo. Bubagra nó khá bài khu bay lam sổ gô. Lam sogo. Bubagra nó khá bài khu bay lam sổ gô. Lam sogo. Bubagra long lip. Bubagra long lip. Bubagra long lip. Bubagra long lip. Bubagra. Bubagra. Bubagra long lip. Bubagra long lip. Bubagra long lip. Bubagra long lip. Bubagra nó khá bài khu bay lam sổ gô. Lam sogo. Bubagra nó khá bài khu bay lam sổ gô. Lam sogo. Bubagra nó khá bài khu bay lam sổ gô. Lam sogo. Bubagra nó khá bài khu bay lam sổ gô. Lam sogo. Bele ka hambay. Koi nai. Ang stage kana dang so kana ne. Achire volunteer sura koi nai. Koi nai. Chiri dang so kana ne koi nai. Volunteer sura koi nai. Ro biskang clear kaina ba koi. Hekai tabok chin biskang go kok sana chini. 46 sur mane candidate. বড় মন্ডাং শ্যামল সরকার এবারে আমাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আমাদের 46 সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মাননীয় শ্যামল সরকার মহাশয় তিনি চিনি শান্তি বাজারও মেগা মাস গে তিরঙ্গ ফাইনাই তাকুক তাই বুকুক সংনো কইনাই আং নরক সিকাঙ্গ ফাইয়া আচুক খাই বেলাইনো সানাই চিনি সিকাঙ্গ অনেক মাঠ খালি মাঠ খালিও ফাইয়া আচুক ফাইগাই বেলাইনো সানাই চিনি মাস গে তানিঙ্গ ফাইয়া ফাইনাই তাকুক তাই
হামবাই বেলে বেলকে হামবাই আচ্ছা ও জায়গা কি সভাপতি মণ্ডলী, আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন ইতিমধ্যেই আমাদের এই রাজ্যের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জননেতা এবং বর্তমান সময়ে ত্রিপুরা মথা দলের চেয়ারম্যান, আমাদের সকলের প্রিয় শ্রদ্ধেয় ত্রিপুরা মাণিক্য সাম্রাজ্যের বর্তমান প্রাণপুরুষ বুবাগ্রাম মহারাজা প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর দেববর্মা মহোদয়, আমি সকলের কাছে অনুরোধ করব, প্রথমেই মহারাজার নামে আমরা স্লোগান দেব, বুবাগ্রাকে বুবাগ্রাকে বুবাগ্রাকে। আমাদের নেতৃত্ববৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন ৪৫ কমলপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ত্রিপুরা মথার প্রার্থী শ্রীমতী মেরি দেববর্মা মহোদয়া। আমি ওনাদের সহ সকল নেতৃত্বদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা যারা আজকে এই মাঠে উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের যত রক্ষিত জাফা খলন করে বিলবাগে ক্যান্ডিডেট বাগৈ 46 সুরমানি বাগে ক্যান্ডিডেট বাগৈ বেলে বেলেকে হামবাই জাফা খমলাই তাকুতে বুকুক সংন আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে মহারাজা প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর দেববর্মার হাতকে মজবুত করার জন্য আজকে আপনারা এই মাঠে উপস্থিত হয়েছেন। আমি বেশিক্ষণ সময় নেব না, আমাদের মহারাজা উপস্থিত হয়েছেন, উনি বলবেন। আমি যে শুধু কয়েকটা কথা বলে শেষ করব। আমার প্রথম কথা, আগামী 16 ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন। এই বিধানসভা নির্বাচনে এই শাসক দল হবে বিসর্জন এবং ত্রিপুরা মথা মহারাজার নেতৃত্বে সরকার গঠন করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। আজকের এই সুরমা বিধানসভা এলাকার শান্তির বাজারের সমাবেশ প্রমাণ করছে, জানান দিচ্ছে, যতই ষড়যন্ত্র চক্রান্ত হোক না কেন আমাদের প্রিয় বুবাগ্রার বিরুদ্ধে, ত্রিপুরা মথার বিরুদ্ধে, পাহাড়ি বাঙালি মানুষের যে মৈত্রী সেটাকে ভাঙ্গার বিরুদ্ধে কোনো অবস্থাতেই কোনো চক্রান্ত সফল হবে না। আগামী 2 তারিখে যখন ভোট বাক্স গণা হবে, আমি আপনাদের হলফ করে বলছি, গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, এই সুরমা নদী দিয়ে চূড়া স্রোত বইছে। 2 তারিখের বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনায় প্রমাণ দেবে। ঘরে ঘরে কইতাছে, ত্রিপুরা মথা আইতাছে। আমি সিপিএম কি করলো, বিজেপি কি করলো, কংগ্রেস কি করলো, এই সমস্ত বলে সময় নষ্ট করতে রাজি না। আমি শুধু একটাই কথা বলতে চাই, এই যে মহামানব আমাদের জন্য দাঁড়িয়েছেন, পিছিয়ে পড়া সমস্ত অংশের মানুষ, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের জন্য দাঁড়িয়েছেন আমাদের পাশে। রাজ ঐশ্বর্য, রাজগদি, রাজখাট, রাজপালং ত্যাগ করে আপনাদের জন্য, আমাদের জন্য সারাদিন ময়দানে লড়াই করে যাচ্ছেন। ওনার নাম প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর দেববর্মা। উনি শিখিয়ে দিয়েছেন মানুষকে যে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে কি করে বাঁচতে হয়। তাই বন্ধুগণ, আমি বেশি সময় নেব না, শুধু এই কথাটাই বলবো, আমাদের বিরুদ্ধে গভীরভাবে চক্রান্ত চলছে। নির্বাচন মাত্র আর কয়েকটি দিন বাকি আছে। আমি জানি এই সুরমা বিধানসভা কেন্দ্র আমরা জিতবই। এই সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রে কেউ ক্ষমতা নেই আমাদেরকে হারায়, তারপরেও হাইনারা কিন্তু ঘরে ঘরে যাচ্ছে, রাতের অন্ধকারে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে। আমি বলবো, কোনো কিছুর বিনিময়ে, লোভের বিনিময়ে আপনার ভবিষ্যৎ আপনি ওই হাইনাদের কাছে বিক্রি করবেন না। আগামী 16 তারিখ পর্যন্ত
ডাটসের থেকে আনারস মার্কায় ভোট দিয়ে প্রদ্যুৎ বিক্রম কিশোর মানিক্য দেববর্মার হাতকে শক্তিশালী করতে আপনারা লড়াই করবেন, লড়ে যাবেন। এই কথাগুলি শুধু বলে সবাইকে আবারও সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার কথা বলা শেষ করলাম। অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রদ্যুৎ বিক্রম কিশোর দেববর্মা লং লিভ, তিপ্রামাথা লং লিভ, সকলকে হামবাই ধন্যবাদ। Belai na hambai sini Shamol Dano, sini 46 surma candidate, sini Shamol Dano belai na hambai chung phainai sulu tarigo, February wo, Bud Bakshi wo, sudu tamung nai, Anaros, sudu tamung nai, Anaros, sudu tamung nai, Anaros, belai na hambai, hinggai tabok sini bisakango kok darang nai, sini 45 ni candidate, Borom Ganang Zuk, Mary Deborma, angkoi nai kok darang na bagai. তাই কামাল লগে লগে না চিনি বুকুক সব ন কই নাই বরম দিনা বাগাই চিনি ক্যান্ডিডেট ন একে বিনি বেক এসে যত ন যারা যত ফান ক্লাই ফান ক্লাই পালকে বুবাগারানো 3 টাইম তনি দিনি রক বুবাগারানো বিল তাজমনি দি প্লিজ বুবাগারানো ফ্রি ভাবে তনি দি যতন না সাইরি কাহাম নরক তর তং থাকবাই ওয়াই টিএম ন কই নাই আং নং ন সিগাঙ্গ থাংনানি বাগৈ বুবাগ্রা ফাইমানি বাগাই তং থাগো না বেলাখানা হামবাই নরক যতন তিনি অর কুরুম কুথমুঙ্গই जों যত অর পালবাক সাখাল খায়ই 45 তাই 46 নিঙ্গই যত ফাইयै মানজাক ফাইনাই রগ্ন ওয়ারিয়ার্স রগ্ন আনি খানি খা কুফুর তাই হামজাক মা তাই চিবাই ইয়াফারো তাই পয়লানো চিনি বুবাগ্রা जोंना आसुक सरि हामिया तुतुय हाचाल निसिमी तिनि अर फायै जोंबाय मालायनानै बागै तिनि हामजाक मानि मारिनो बनो जोंरिनानै बागै लामसागलायजाक फायदि जों बनो तिनि हामजाक मानि मारि बाहाय ख्लाय रिलायनाय आबो तिनि फायनाय जोंमारि 16 तारिखनो जों आबोनि प्रमाण माननाय ताखबताय बुखग्रक बेलायखानो खाकसांगो बेलायखानो तंथगो तिनि तिनि कमलपुर সাব ডিভিশননি দুইটা কনস্টিটিউয়েন্সিনি এঙ্গই তিনি অর মাথা বড় কুপলুমসা গ্যাং মানে বাগৈ তাই আমতৈ খাইনো जों বসকাংনি সাল দগবো তিনি বুবাগ্রানো লামজাগলাইনাই লামসগলাইনাই আং সানানি মুজুঙ্গো অর শুধু চিনি তিপ্রাসা সিমিয়া তামানে বাগৈ হিনবা অর কুমন দফানি বড় রগবো তংমানিবা আং কুমন কক থাইবাই ওয়ানজই কক থাইবাই বকিসা কক নারগানো প্রথমেই সবাইকে যারা এখানে উপস্থিত আছেন আপনারা সবাইকে আমার প্রণাম এবং অভিনন্দন জানাই আপনারা এখানে এসেছেন যারা দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন আপনাদেরকে খুবই ধন্যবাদ আপনারা আজকে আমাদের মহারাজ এখানে উপস্থিত আছেন মহারাজের কথা শুনবেন আমরা মহারাজের সঙ্গে আমরা কি বলবো তা কোনো কথা বলার নেই আমাদের মুখে কোনো প্রকাশ নেই আমাদের এই কমলপুর সাব ডিভিশন লাঞ্ছিত বঞ্চিত এরিয়াতে আজকে আমাদের মহারাজ পাও ফেলেছে এর জন্য আমরা ধন্যবাদ বলে আমি মনে করি তাই আমার কমলপুরবাসীকে আমি বলতে চাই এখনো যারা আমাদের এই তিপ্রামাথায় আমাদের মহারাজের হাত শক্ত করার জন্য এখনো আসেন নাই আমাদের মাইকের আওয়াজ পাচ্ছেন আমাদের মাইকের আওয়াজের মাধ্যমে আপনারা শুনতে পেরেছেন আপনাদেরকে আমি আবারও প্রণাম জানাই এবং আন্তরিক অভিনন্দন জানাই আপনারা যেখানে থাকুন আপনারা এখানে আসুন না আসার পরেও আমাদের গলার আওয়াজ যাতে আপনার কানে গিয়ে পৌঁছে এবং আপনাদের মনে যাতে আমাদের এই কথাগুলা মনে রাখতে পারেন আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা আসুন আমাদের মহারাজের হাতকে শক্ত করুন আমাদের তিপ্রামাথাকে শক্ত করার জন্য আপনারা সবার আহ্বান জানাই আপনারা সারা আমরা কোনো মতেই এই 16 তারিখের ভোট যে আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আমরা এই গণতন্ত্রের অধিকারের লড়াই করার জন্য আমরা প্রস্তুত হয়েছি বন্ধুগণ তাই আপনারা সবাই যারা এখনো আসেননি অনলাইনে পলিটিক্যালে যারা আছেন আপনাদেরকেও আমি আমন্ত্রণ জানাই আপনারা আসুন আমরা হাতে হাত মিলিয়ে মহারাজের হাতকে শক্ত করব তাই আমরা এখানে আমাদের মহারাজ আছেন আমাদের মহারাজ আমাদেরকে বক্তব্য শোনাবেন ভালো ভালো কথা আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন আপনারা সবাই
অপেক্ষা করুন, কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মহারাজ আপনাদের সাথে কথা বলতে যাচ্ছে। প্রথমে আমি বলবো বন্ধুগণ, আমরা আর এখন আগের দিন নয়, আমাদের দিন পাল্টিয়ে গিয়েছে। সব আমরাকে এখন কোনো সরকার, কোনো রুলিং গভর্নমেন্ট আমাদেরকে টাকা পয়সা দিয়ে কিনতে পারবে না বন্ধুগণ। কেননা আমরা লড়াই করছি আমাদের মৌলিক অধিকারের জন্য, আমাদের সাংবিধানিক অধিকারের জন্য আমরা লড়াই করছি বন্ধুগণ। আমরা শেষ আমাদের মহারাজের যে কথা যে আমাদেরকে বলতো, हारेंगा तो हारेंगा, जीतेंगा तो जीतेंगा, लेकिन लास्ट फाइट करके दिखाएंगा बोल के हम लोग को जो बोला था, इसलिए हम लोग भी आज लास्ट फाइट करने के लिए हम लोग प्रस्तुत हो रहे हैं। তাই আমি বলতে চাই আপনাদেরকে, আপনারা যেখানেই থাকুক না কেন, আপনারা আসুন, এখনো আমাদের কাছে সময় আছে, আর কয়েকটা দিন আছে, আপনারা আসুন। আজকে আমি আবারও শুনেছি এখানে আরও আমাদের মাঝে এসেছেন অন্যান্য রাজনৈতিক বৃন্দ, 11 ফ্যামিলি 50 ভোটার না কত 50 না 55 ভোটার আমাদের এখানে এসেছে বলে আমি শুনেছি। ওদেরকেও আমি স্বাগতম জানাই, ওদেরকেও আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনারা আসুন, হাতে হাত মিলিয়ে আমরা একসাথে কাজ করব। তাই আমি দীর্ঘায়ু কথা বলতে চাই না। আমার কমলপুর 45 কনস্টিটিউয়েন্সিতে আমাদের মহারাজ আমাকে ক্যান্ডিডেট বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই আপনাদের হাতে আমি হাত জোর করছি, আপনারা আসুন, মহারাজের হাতকে শক্ত করার জন্য আনারস মার্কায় ভোট দিয়ে আমাকে জয়যুক্ত করুন, এবং আমাকে নয় আমাদের মহারাজকে জয়যুক্ত করবেন। তাই আমাদের চেহারা দেখে নয়, মহারাজের চেহারার দিক দিয়ে দেখে আপনারা ভোট দিন বন্ধুগণ। তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবো, আপনারা সবাই মিলেমিশে 16 তারিখ উৎসবের আনন্দের মাধ্যমে গণতন্ত্রের অধিকারটা আমরা যাতে আদায় করতে পারি বন্ধুগণ। তাই আপনাদের কাছে আমার তাই অনুরোধ থাকবো, আমরা আনারস মার্কায় ভোট দিয়ে আমরা আমাদের মহারাজকে জয়যুক্ত করব। আমার 45, 46 দুটোটা কনস্টিটিউয়েন্সিতে যাতে আমরা তিপ্রামথা জয়যুক্ত করতে পারি, আমি আপনাদের কাছে হাত জোর করছি। এবং আমার আর বেশি কথা বলবো না, আমাদের মাঝে আছেন আমাদের মহারাজ, আমাদেরকে আরো সুন্দর সুন্দর কথা বলে আমাদেরকে বুঝাবে এবং শোনাবে। তাই আমি দীর্ঘায়ু বক্তব্য রাখছি না, আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম। মহারাজা লং লিভ, তিপ্রামথা লং লিভ। হ্যালো বেলানে হাম ভাই, দিদির জন্য একটা সবাই মিলে জোরদার একটা হাত তালে সবাই মিলে বেলানে হাম ভাই যত না tabuk chini bubagra kok samani sikang joining program tongo o joining ni হ্যালো বুবাগারা যখন স্টেশন কাফুর যতরা পার যতরা পাল খায়া বাকলা কই রে যতরা আর কি ফাখুরা দে bubagra kok samani sikang a koi nai koi nai jara joining khaina koi nai Parmeshwar Deborma, Lalthangmoy Halam, Lalringsom Halam, Nirmal Deborma, Romininga Halam, Pranab Kumar Halam. हो रहा है, ज्वाइनिंग बाद में कर ले, पहले लोग को घर भी जाना, अंधारा हो रहा है, ठीक है ना? ज्वाइनिंग बाद में कर ले, आप लोगों को देर भी हो रहा है ना, घर भी जाना है। हाँ, थोड़ी देर के बाद सबको घर में भी पहुंचना है। ज्वाइनिंग बाद में कर। आंगपुलोनो नरकनो खुलुंग मास कांगिया फारोक खुलुंग खा सब लोगों को। सीनियर लीडर्स सुरमा कमलपुर से, आज टाइम कम है जोराकुरुई, तो मैं नाम नहीं लूंगा,
लेकिन यहाँ में ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, YTF, TWF, तिपरा मोथा प्रेसिडेंट, सीनियर लीडर्स, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलने आया हूं। हमको जीतना है ये इलेक्शन। हम लोग जीतेंगे? यस और नो? हां या ना? हां या ना? तो ये इलेक्शन हम लोग तभी जीत सकते हैं, जीतेगा अगर थानसा हुआ ना, एकता हुआ ना, मुनखाट हुआ ना, तो जीतेंगे। कमलपुर सुरमा में आज तक कभी भी त्रिपुरा का इतिहास में कोई आंचलिक पार्टी कॉन्टेस्ट नहीं किया, लेकिन ये इतिहास में पहली बार है कि एक आंचलिक पार्टी 42 सीट्स में फाइट कर रहा है, और कमलपुर और सुरमा में भी फाइट कर रहा है। और हम लोग फाइट हारने के लिए नहीं कर रहे हैं। कमलपुर में डायरेक्ट फाइट है बीजेपी मोथा के बीच में, सुरमा में भी डायरेक्ट फाइट है बीजेपी और मोथा के बीच में। आज कमलपुर और सुरमा में ना CPM है ना कांग्रेस है। 50 आदमी का रैली नहीं निकाल सकता है ये लोग आज सुरमा और कमलपुर में। तो जो लोग CPM को या कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं, आप अपना वोट नष्ट मत करो। इस बार नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, अमित शाह को, मनोज कांति देव को, बीजेपी का MLA को सिर्फ एक ही पार्टी जवाब दे सकता है, और जवाब पार्टी का नाम है ये लोग सब बोल रहे हैं मोथा मोथा, हमार माथा खाराप हो गए। सब जगहते मोथा आछे, आम्बासाते मोथा, सुरमाते मोथा, कमलपुरे मोथा, आश्रमबाड़ी मोथा, मजलिसपुरे मोथा, खोआए मोथा, पानी सागरे मोथा, मोथा ही मोथा है। क्योंकि मोथा ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप लोग यहां में आया है, आपको बुबागरा का बात सुनना है? माइक है? ये ठीक है? अगला मेरी शामिल अगला 2 दिन में ये दोनों मेरा जो बोलता है ना, महाराजा सांप्रदायिक है, महाराजा बंगाली को पसंद नहीं करता है। यहां में जो भी बंगालीज है, तिपरासा है, हिंदू मुसलमान है, मैं बोलना चाहता हूं ये बंटी और बबली है, ठीक है? सच बात बोले, बीजेपी बहुत रुपया खर्चा करेगा। गुदौक मिलेगा भाई, गुदौक मिलेगा। अभी बीजेपी बहुत रुपया खर्चा करेगा, बहुत झूठ बोलेगा। 2018 में बोला रेगा 340 टाका बेकार बाटा होबे, बुरुए स्मार्टफोन पावा जाबे, मिस कॉल करो चाकरी पावा जाबे, मिला?
नहीं नहीं, अगरतला में तो बोल रहा है मिला। इसको क्या बोलता है कॉकरोक में? जोर से बोलो, क्या बोलता है? और जोर से बोलो, क्या बोलता है? ठकाई मतलब धोखा, जुमला। ये लोग 2018 में ठकाई दिया, पावर में आया। अभी 5 साल तक कोई नेता दिखाई नहीं पड़ा। सब सुनो सुनो सुनो, 2023 में वापस नेता लोग आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, आसाम से आ रहा है, बोल रहा है उन्नति होबे, तुम्ही ত্রিপুরাল্যান্ড ডিমান্ড করো না, উন্নতি হবে, তোমার চাকরি পাওয়া যাবে, রাস্তা হয়ে যাবে, ব্রিজ হয়ে যাবে, হাসপাতাল হবে। 2028 में फिर से ये इलेक्शन खत्म, 2023 में वापस गुड बाय, वापस इलेक्शन, वापस आएगा। ये लोग नेता लोग इलेक्शन के लिए फाइट कर रहा है, बुबागरा नेक्स्ट जनरेशन के लिए फाइट कर रहा है, आपके लिए फाइट कर रहा है। मैंने बोला था कि नो कॉम्प्रोमाइज। पहला बार एक आंचलिक पार्टी ने 60 साल में दिल्ली जाकर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपके लिए, आपके लिए। अब आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि 2023 2 तारीख को, नहीं ठीक है, 2023 2 तारीख को किसको वोट करना है? किसको वोट करना है? इसका नाम क्या है? मेरी अनारस। और इसका नाम क्या है? श्यामल अनारस। आप लोग वोट करेगा कि नहीं? और जो सीपीएम का है, जो कांग्रेस का है, हम आपको एक बात बोलता चाहता है, आपको कोई रक्षा नहीं कर सकता है, आपको कोई सुरक्षा नहीं दे सकता है, सिर्फ तिपरा मोथा का वॉरियर्स कर सकता है। और जो लोगों को घर जाना है, आप लोग सब 1 मिनट उठिए प्लीज। जो लोग जा रहा है 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, 1 मिनट, सब लोग उठो। हमारा एक वॉरियर का नाम था प्रणजीत नमशूद्र, जानता है कि नहीं? आप लोग भी उठो, आप लोग भी उठो वहां में। प्रणजीत नमशूद्र के लिए सब लोग 1 मिनट के लिए साइलेंस रख सकता है? सब लोग। ये जो बुरी लोग हैं उनको भी खड़ा होने बोलो, जो बैठा है, जो वहां में बैठा है, वहां में सब लोग सिर्फ 1 मिनट के लिए प्रणजीत नमशूद्र जिसको मार दिया गया था, 1 मिनट के लिए उसका श्रद्धांजलि के लिए 1 मिनट के लिए चुप रह सकता हम लोग? स्टार्ट नाउ। ओके, जो मीडिया लोग कवर कर रहा है ना, ये त्रिपुरा का इतिहास में पहले बार है कि इतना तिपरासा लोग ने बंगाली का श्रद्धांजलि किया 1 मिनट चुप होकर। आप लोग सब अपने आप को ताली मारिए। ये है थानसा, ये है एकता।
हम लोग सांप्रदायिक नहीं है। 2023 का इलेक्शन में कमलपुर भी हम लोग जीतेगा, सूरमा भी हम लोग जीतेगा। Dr. Yafa, जीतेगा तो, हारेगा तो, Arega, लेकिन शामल और मेरी वन लास्ट फाइट सबके साथ करना पड़ेगा। थानसा होगा यहां में। बुबागरा आपके लिए फाइट कर रहा है। बुबागरा का तबीयत ठीक नहीं है, तभी भी मैं यहां में आया हूं। इसके बाद मैं प्रणजीत नमोशूद्र के घर में भी जाऊंगा, उससे मिलूंगा भी। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं हाथ जोड़ के, एक संग झगड़ा मत करो, एक हो। अगर हम लोग एक होगा, मणिपुरी, बंगाली, मुसलमान, हिंदू, तिपरा साहब सब, तब हमको कुछ मिलेगा। वरना ये नेशनल पार्टीज हम लोगों को थकाई करते रहेगा। ये फाइट नेता बनाने का नहीं है, ये फाइट हम लोगों का 14 लाख बुकुंगबारा जो गरीब में, गांव में जो गरीब लोग हैं, उनको जस्टिस और इंसाफ देने का है। और ये फाइट आपका है। आप लोग के पास मोबाइल फोन है। मैंने इतना क्राउड बहुत दिन के बाद देखा है। आपके पास मोबाइल फोन है? थोड़ा टॉर्च लाइट ऑन करो तो। ये मीडिया ये अगरतला जाना चाहिए, ऐसा करके। थोड़ा सा कैमरा वाला लोग थोड़ा यहां से शामिल, थोड़ा सा ये देखो। हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। हम लोग चिकन पार्टी 2023 में खुद ब खुद सरकार बनाएगा। हमको ना बीजेपी चाहिए ना सीपीएम। ये बार तिपरा मोथा अपना गवर्नमेंट बनाएगा। सब लोग एक आवाज में चीनी हाँ, चीनी हाँ, Dini Shasho, चीनी हाँ, Dini Shasho, तिप्रासा, तिप्रासा, तिप्रासा। बेलाई बेलाई नो हम भाई, आई लव यू, आई लव यू। आपने जितना मुझे दिया है, इस बार बुबागरा हानी बुसा को कसम खा के बोलता है, हम लोग जीतेगा, 100% जीतेगा। Belai no Hambai, Jatra fan klub bol bangai, Bubagra ke, Bubagra ke, Bubagra ke। और यहां में हमारा चाय बागान का जो वर्कर है, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको अब हिंदुस्तानी को, अब मैं एक बात बोल रहा हूं, यहां में बाबूलाल सतनामी भी है। एक बार एससी को दिया, नेक्स्ट टाइम हिंदुस्तानी को देगा, उसके बाद वापस हिंदुस्तानी को देगा। ऐसा करके हम लोग एक बार यहां से वहां करेगा, आपको अधिकार देगा। देखो देखो देखो, मेरा हिंदुस्तानी को आपको बोलना चाहता हूं, आपको स्कूल चाहिए मैं दूंगा, आपको पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए मैं दूंगा। जो लोग आपको थोड़ा सा दारू देकर आपका वोट छीनते हैं ना, उसने 70 साल में आपको भिखारी बनाकर गरीब रखा है। मैं आपको, हम सबको अधिकार दूंगा। अगर ये बात तैयार है तो हम लोग हैं। गोपाल, वोट से ज्यादा अधिकार के लिए बात करो। आपको एमएलए कम, अधिकार चाहिए। जब महाराजा खुद ब खुद नहीं लड़ रहा है, सबके लिए लड़ रहा है, खुद एमएलए नहीं बनना चाहता है, सबको अधिकार देना चाहता है। हिंदुस्तानी लोग भी पहले अपने लोगों को अधिकार दो। मुसलमान को, मैं आपको प्यार करता हूं, ये देश आपका, ये जमीन आपका। और कोई भी अगर आपको जिहादी या पाकिस्तानी बोलेगा, सबसे पहले बुबागरा उनको डंडा मार के, आप लोग झुको नहीं। झुकने से मिलता कुछ नहीं है, झुकने से कुछ नहीं मिलता है। ये आपका अधिकार है, हम लोग सबका अधिकार है। हम लोग छीन के अपना अधिकार को, अपना भविष्य को बनाएंगे। बेलाइनो हमबाई खुलुंखा, धन्यवाद। हेलो
bubagrani bisikangno joining khaina bagai koinai joining nanai rok Parmeshwar Deborma, Lalthangmoi Deborma, Larling Son Halam, Nirmol Deborma, Rominga Halam, Pranab Kumar Halam, Kishore Deborma, Shomir Deborma, Anjali Deborma. Asai masini hakaisa sungthungno thancha dongoi ma dongoi phani bwsa munakma joralai thangka sal kolokma phai hapakya wansuk tongoi suglia kese kerengo tei tonglia kok thaisa sungui khlai thaino khlainai dingi sa maisili sarui Huktai kupulung kelainai, buini sukli kenaya, pasanai tinang ni bagai, tui kosor mabai, kosogya, tongano dorom payenggai, bailing keplang tangke, mairung no mesari maya, waruk tungsa karzake, yakung kom komunya. Kobok jawo takuk songno phaidi thanchani mariwo tanglainai kotor smaino thanchang lai palkheno hambai belekheno paiphlaya hambai